नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम र का मखरज और उसकी सिफ़ात को सीखेंगे। तो हम देखते हैं कि र का जो लेटर है वो कहाँ से निकलता है, उसका मखरज क्या है। तो जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी जो ज़बान है, जो उसकी टिप है, उसकी जो नोक है, वो हमने कहाँ रखनी है। हमने दांतों के पीछे, यानी ऊपर वाले दोनों दांतों के पीछे उसकी जड़ में रखना है। मज़ीद पिक्चर दिखाऊंगी तो और ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, ये वो जगह है जहाँ से जब हमारी ज़बान टकराती है तो र अदा होता है। अर र अर र। मज़ीद इसको समझते हैं, दूसरी पिक्चर देखते हैं। ये देखें, ये आपकी मुंह की छत आपको नज़र आ रही है। ये दो दांत हैं ऊपर के, सामने के। आपने अपनी ज़बान कहाँ लगानी है रॉ को अदा करने के लिए? इस पोर्शन में। लेकिन इस पोर्शन में हमने रॉ के लिए ज़बान को कैसे लगाना है? असल ज़बान का पोर्शन जो रॉ के लिए लगता है वो ये दोनों हैं, यानी ये जो येलो कलर आप देख रहे हैं, ये कलर यानी ज़बान का ये हिस्सा उठकर कहाँ पे लगेगा? इस जगह और इस जगह। ये वो जगह है जहाँ पे आपकी ज़बान लगेगी। ऐसा करने से क्या होगा, सामने से अगर हम देखेंगे तो आपको ये शक्ल नज़र आएगी। यहाँ आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि जब हमने इस तरीके से अपनी ज़बान को उठाया है तो ये हिस्सा खाली रह गया है, ये सुराख रह गया है, फजवा रह गया है। ये फजवा हमें चाहिए, यानी जब हम अपनी ज़बान को उठाएं, दांतों के पीछे लगाएं, तो क्या होगा कि इस साइड से हमारी ज़बान उठेगी, इस साइड से हमारी ज़बान उठेगी और दरमियान का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा खाली रह जाएगा। और 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 ऐसा करने से क्या होगा, देखिए आपकी ज़बान यहाँ लगी है और जब हम मोटा करना चाहेंगे रॉ को तो अपनी ज़बान को पीछे से ऊंचा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हर लेटर को जब हमें मोटा करना होता है तो हम उसके लिए यही काम करते हैं कि अपनी ज़बान को पीछे से ऊपर उठा लेते हैं। आप जानते हैं कि रॉ के अंदर एक सिफत तकरीर होती है। तकरीर का मतलब क्या है कि आवाज़ में तकरार होना, बार बार पलट कर आना। और इसकी एक सिफत क्या है कि इसमें न आवाज़ चलती है न रुकती है। यानी आप जानते हैं कि लेटर्स की जो खसूसियत होती है उसमें एक खसूसियत उसकी रखावा होना, उसमें शिद्दत का होना या फिर तवसत का होना होता है। तो रा तवसत में से है, लिन उमर में से है। और आपको याद होगा कि जब आपने आइन पढ़ा था, लाम पढ़ा था, नून पढ़ा था, तो आपने ये बात देखी थी कि जब इन लेटर्स के ऊपर जज़म आ जाए या सकून आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम तवसत करते हैं, यानी बहुत जल्दी से इन लेटर्स के ऊपर से नहीं गुज़रते और ना ही बहुत देर तक हम इन लेटर्स के ऊपर मौजूद रहते हैं जैसे कि हम रखावा के लेटर्स में करते हैं, बल्कि हम इन लेटर्स में तवसत करते हैं, यानी दरमियानी हद तक हम रुकते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो रॉ में भी हम क्या करेंगे, जब रॉ के ऊपर सुकून आएगा तो हम एकदम से नहीं निकलेंगे आगे। क्यों? क्योंकि फिर अगर हमने जल्दी की तो रॉ के ऊपर कलकला आ जाएगा और देर की तो इसमें सिफत तकरीर बार बार आती रहेगी। यानी जैसे रॉ के ऊपर अगर सुकून हो तो हम क्या करेंगे, अर अर अर। ये तकरीर काफ़ी है, इसके अंदर हमने ये नहीं करना अर। ये तकरीर इजाफी है, यानी ये तकरीर बार बार तकरीर की वजह से आवाज़ पलट के आ रही है, अर। ये नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए, अर 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 अर। होता क्या है, अर कहते कैसे हैं, जब हमारी ज़बान इस तरीके से दांतों के पीछे लगती है तो
تقریر پیدا ہوتی ہے، یہ فلیپ کرتا ہے، جیسے کوئی پرندے اپنے ونگز کو فلیپ کرتے ہیں، اوپر نیچے کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس فجوہ ہونے سے، اس سوراخ کے ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ پورشن ہمارا فلیپ کرتا ہے، ہلتا ہے ونگز کی طرح، اور اس سے تکرار پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے یہ تکرار بار بار نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک ہی بار کرنا ہے، ار، ٹھیک ہے۔ اور اسی سوراخ کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جب ہم اس لیٹر کے اوپر آ کے رکیں گے تو آواز چلتی رہے گی، ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ اس میں سوراخ ہے تو آواز نکل جائے گی۔ جیسے ان نار لکھا ہوتا ہے تو ہم کیسے پڑھتے ہیں، ان نار، اب یہ نہیں کرنا مگر را کی شدت آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ را کے اوپر تقریر بھی ہے اور را موٹا بھی ہو رہا ہے، ان نار، ٹھیک ہے، بہت نہیں چلانا، لیکن ہم نے اس پہ توسط کرنی ہے۔ را کو موٹا اور باریک کرنے کے لیے ایک اہم بات تو آپ لوگ جان چکے کہ ہر لیٹر کو موٹا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم زبان کے پیچھے حصے کو اوپر کی طرف اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، لیٹر جو ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ یہ دیکھ سکیں کہ یہ پورشن یعنی جو ہماری زبان کی ٹپ ہے اس کو اگر آپ رائٹ اینگل کی شکل میں تھوڑا سا اوپر اٹھائیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہ شیپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری زبان ایسے سیدھی نہیں ہے۔ اگر آپ زبان کو سیدھا لگائیں گے تو ری آرام سے زبان فلیٹ ہے، اسٹریٹ ہے، اور آپ کی جو باریک راہ ہے وہ آرام سے نکل جائے گی، ری۔ جب آپ نے اس کو موٹا کرنا ہے تو جہاں آپ اس کو یہاں سے اٹھا رہے ہیں یہاں سے بھی تھوڑا سا اپنی زبان کو اسٹریٹ کر لیں، تھوڑا سا اٹھا لیں، ار را، ار را۔ اگر آپ اپنی زبان کو اس طریقے سے نہیں اٹھائیں گے اور اسی طریقے سے رکھیں گے پلین تو ری آواز آئے گی۔ اور اس میں ایک مزید غلطی یہ ہوتی ہے کہ کچھ بہنیں را کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنی زبان کو اٹھا کے پیچھے لے جاتی ہیں اور اس طرح سے را کی بجائے را بن جاتا ہے، ار۔ ہمیں ار کی آواز نہیں چاہیے، الرحمن نہیں، ار 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 الرحمن۔ تو یہ آج ہمارا لیٹر تھا را، اور را کے بارے میں ہم نے یہ جانا۔ اس کے علاوہ کہ را کب موٹی اور کب باریک پڑی جاتی ہے تو اس کا چھوٹا سا قاعدہ فی الحال یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ را پر جب بھی زبر ہو یا پیش ہو یا را سکون سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جائے گا، یہ پہلا قاعدہ ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے کہ را پر زیر ہو یا را سکون یعنی را جو جزم والی ہوتی ہے اس سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔